tanan nga mga suki natong tigpaminaw karon. Niya na po ko dalikyat na punta karon sa atong serbisyo o walay po sa nga akong pagpasalamat nga bisan luyo sa kabisi nato apan siya naghatag kanato og tsansa karon sa paghibalik nining mga pagtuon nining iyang pulong o gato ni siyang gikalipay nako. Ambot lang ninyo karon nga nakadungog sa akong mensahe kung nalipay ba pud mong nakapamati ni karon. Nala sige igsoon din na nato ni siya tas uning atong paghisgutan pagatun-an nining takna sa kapuna karon. Ako sang hagyon ang inyong mga ulos pagdungo magampo ta mangayo tagkaalam sa atong Ginoo. Dalaygon nga Dios tagiya sa among kinabuhi. O Diyos, among gipasalamatan pag-usab ang imong pagkamaayo nga bisan luyos kabisi namo. Apan ang gugma o kaluoy mo patigbabaw gyud o Diyos nga kami imong yudyuron sa pagpabalik sa pagtuon sa imong pulong. O Diyos, maluoy ka, ihatag ang lawom nga pagsabot sa kamatuoran nining imong pulong. Aron magmalikpayon kami sa pagdawat nining imong pulong. Salamat o Diyos sa pagtubag, pagdawat nimo sa among mga pagampo tungod lamang sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Higala igsoon kadtong miaging pipila ka mga semana atong ginahisgutan, ginatun-an kadtong sanktuaryo nga gisugo sa iyang alagad nga maus Moses. O gatong nasayran nga kining sanktuaryo nga gisugo sa Dios ngadto ni Moses mao ni siya ang dalan sa Dios. Nganong dalan man is Ginoo tungod kay diha niya ang sanktuaryo, diha ang presensya sa Ginoo. O ato pong nasayran, ato pong nahibaluan nga kining sanktuaryo sa Ginoo naay tulo ka step unsaon sa pagwagtang ang atong mga sala. Mao ni nagkanindot mga higala igsoon kining iyang sanktuaryo. O gato pong nasayran nga dili mapasaylo ang atong mga sala kung walay shedding sa blood mga higala igsoon. Sumala pa sa Hebrehanon 9:22 nga walay pasaylos sala kung walay shedding sa blood sa mananap mga higala igsoon. O ato pong nahibaluan nga kining sanktuaryo sa Ginoo awa na ni siya balyo, awa na ni siya pulos tungod kay matud pa ang mga butang nga niya sa sulod ni ana si Kristo man ang katumanan ni ana. Mao na nga awa na ni siya balyo pag-abot ni Kristo matud pa nawagtang ni siya mga higala igsoon. O sad palandungon nga dunay mga tao karon nga naggamit nagsunod gihapon nining mga celebration sa seremonyas nga ginahimo sa mga Israelites kaniadto. Naagihapon yung mga tao karon nga magsinunod-sunod gihapon niini. Even do nga wala ni siya balyo pa. O ngani kining atong usa dinhi ka satanis nga ex-satanis nga si Gabriel matud pa niya nga bisan kuno nga sila nga mga satanis naapod sila yung mga seremonyas nga pagahimuon. Matud pa niya sa iyang testimony nga kung walay shedding sa blood dili epektibo ang ilang buluhaton. Mao na nga doon na sila yung mga i-offer kibali nga mga kanang mga unborn nga bata. Matud pa niya nga kanang mga unborn nga bata ilang i-offer usahay unya ilan ang imnon ang dugo. So mo na ilang mga ritual nga himuon aron epektibo kuno ang ilang mga buluhaton mga higala igsoon. So mao na nga atong isip-isipon atong hunahunaon nga aron di ta malingla sa mga litag o pamaagi siyawa mga higala igsoon atong padayunon sa pagtuon paghisgot kining topiko nako nga naguluhan 2,300 days then shall the sanctuary be cleansed. So mo ni siya atong paghisgutan karon, mo ni siya atong i-continue karon. Part 2 ni siya kadtong niagi part 1 man to, kini siya part 2 ni siya nga atong
hatagan og pagtagad nining takna sa kapuna karon. Remember higala igsoon kining 2,300 days ang sanktuaryo nga pagahinluan nakaplaga ni William Miller. Atong nasabtan nga kini si William Miller usa ni siya ka gitawag og baptist og sundalo ni siya. Og sa ako nang gikaingon, usa ni siya ka humble nga tao nga eager kaayo nga mutuon sa Biblia. Og iya ning na-discover mga higala igsoon kining 2,300 days. Unya iyang gikwenta-kwenta gikan sa counting gibali sa 457 BC og hangtod sa 1844 mudaga na siya mga higala igsoon og mudaga na siya 2,300 days. Mao na nga ilang gi-compute ni og daghan ang mga followers ni William Miller nga usa niya na si Joseph Bates o si William Miller also no si gitawag pang James White o si basta daghan kaayo mga higala igsoon ang mga sumusunod during the time of mismo si Ellen White pod na involved po niya nang iyang mga pamilya mga higala igsoon kay ang ilagong expectation kaniadto nga ang hinluan maong kalibutan. Maong kalibutan so ilang na-conclude nga mubalik si Kristo niya ng panahon kay si Kristo man ang pari. Mao to nga na-conclude nila nga mubalik si Kristo niya ng tuig 1844 October 22. So mo na ilang computation mga anyway kanang ilang mga computation sakto na siya wa na siya ingon nga mistake kanang ilang computation pero sayop ang ilang expectation kay ang ilang expectation si Kristo mubalik din sa kalibutan. Mubalik din sa kalibutan si Kristo mao tong daghan kaayo ang na-disappointed during the time mga higala igsoon kay wa mas Kristo mubalik. Ug ngani usa sa mga na-disappointed niya ng panahon na kini si Hiram Edson. Mga followers of this yan ni inon pa Millerites during the time. O daghan kayong ang nga backslide, daghan ang nangawad-an og kaptangan tungod kay na maligya naman sila ni anang panahon na. Og mao na nga kini si Hiram Edson mga higala igsoon hapit po ni siya wad-ig paglaom kay nagtuog yun ni siya nga mubalik si Kristo niya ng panahon na. Og na heartbroken ni siya si Hiram Edson mao to nga even do nga na heartbroken ni siya nagpadayon ni siya pagtuon sa Biblia ug nga iyang giawhag tong mga tao nga mga followers ni Millerites nga unta atong padayonon sa pagtuon ang Biblia kung ngano man nga wa man mobalik si Kristo niya ng panahon na mangayo tagkaalam sa Ginoo iyang giawhag ang uban pod wa mosugot ang uban naa po'y misunod niya mo to nagpadayon sila tuon ug sa kapanahon niya na sa dihang si Hiram Edson naglakaw siya sa karsada mga higala igsoon diha sa kamaisan suddenly nakakita siya vision dito sa langit nga niya ng tuig 1844 si Kristo misulod dito sa labing dapit sa heavenly sanctuary mga higala igsoon nga naa dito ang cabinet ug naa dito ang trono sa Ginoo. Di na-realize niya anang panahon na nga wa di ay si Kristo dili di ay si Kristo mubalik din his kalibutan kundi dito di sa labing balaang dapit nga tuag langit. Tuad ay dito si Kristo sumauto nga napugo sila sa pag-study sa Bible ng gitun-an ng Biblia ug ilang na-discoveryhan nga naa di ay gitawag og heavenly sanctuary. So saktong ilang computation nga 1844 musulod si Kristo the most holy place kay kung imo nang i-counting gikan sa 457 BC hangtod sa 1844 mudaga na siya sa kalendaryo nga Jewish calendar mudaga na siya 2,300 days or years kay and this diha ang usa ka adlaw sa Dios usa ka tuig sa tao. Mao to nga ilang na-discover nga naa di ay sanctuaryo dito langit og daghan pa ang gipakitaan og mga panan-awon ug usa sab niya na si Ellen G. White gipakitaan siya panan-awon mahitungod sa buluhaton ni Kristo didto sa the most holy place og misulod siya sa the most holy place og mao na nga even do nga nasayop sila
Even do nga na-mistake sila sa ilang mga expectation, but at least ang balang espiritus Ginoo nag-awhag nila sama pud sa mga apostolis. Nga ang mga apostolis doon na sila mistake pod kay ang ilang expectation nga si Kristo maghari din his kalibutan. Mao bitaw dunay uban nga mga apostolis magpasipsip ni Kristo. So mao to nga ang ilang expectation nga maghari si Kristo niya ang resulta na matay man di ay. Mao tong nagkatibulaag sila mga higala igsoon. Nagkatibulaag sila. O mao pud ni ang nahitabo sa panahon ni William Miller. Nagkatibulaag pud sila. Uban nga backslide pero ang uban po nagpadayon sa pagtuon sa Manila Ellen White sila kining gitawag sila Hiram Edson nag-continue sila pag-studies Bible o ilang nakita na diskubrihan uban sa tabang sa Ginoo uban po sa mga vision nga ilang nakita nga duna di ay heavenly sanctuary dito sa langit. Ug ngani si Ellen G. White duna ni siya gitawag Christian in his sanctuary. Doon na ni siya usa ka libruhan nga gipakita ni siya sa panan-awon o visions Ginoo may tungod sa buluhaton sa Dios nga tua sa the most holy place nga tua sa langit mga higala igsoon. Og atong nasayran nahibaluan nga sa Exodus 25:8 dunay kopya o dunay kining sanktuaryo sa kalibutan nga gisugo sa Dios ngadto ni Moses. Kopya kini siya. Kopya kini siya sa sanktuaryo nga tuag langit. Ato na siyang mabasa sa Hebrehanon 8:5. Nagingon siya dinhi, they serve at a sanctuary that is a copy and shadow of what is in heaven. So imo maklaro masabot nga ang sanktuaryo nga gisugo sa Dios sa iyang alagad nga mao si Moses usa ka kopya lang. Og tungod kay kopya dunay gikapihan og tungod kay anino dunay nag-anino og ang kopya tuag langit og ang nag-anino tua pud og langit mga higala igsoon. So therefore dunay sanktuaryo dito sa langit. Og masabot pud nato sa bala ang kasulatan nga dito sa langit mga higala igsoon duna lamay duha dito. Ang holy place ug the most holy place. Unya ang pangutana din asa man ang gitawag og courtyard. Well, masabot nato mga higala igsoon nga ang courtyard mao ni siya ang gitawag og kalibutan. Nganong ang kalibutan man unsa may atong prueba o ebidensya mga higala igsoon. Remember nga sa sanctuaryo nga gisugo sa Dios ngadto ni Moses naa na siya courtyard o naa na siya gitawag og altar og sacrifice. Ug atong nasabtan nahibaluan nga si Kristo nagrepresentar na siya mao ang karnero. Ug unya ang cross niya nagrepresentar na siya nga mao ang altar og sacrifice. Ug atong nasayran since nga dinhi siya namatay sa kalibutan, since nga dinhi siya gi-offer ang iyang lawas kalibutan, automatically masabot nato logically nga ang earth mga higala igsoon maoy a courtyard. Mao ni siya ang courtyard kay dinhi man si Kristo gihalad. Unya ang karnero ana magyud na ihalad sa courtyard nga naa sa gawas sa sanktuaryo, nga naa sa sulod sa koral, nga tupad sa sanktuaryo mga higala igsoon. So mao na ang courtyard dinhi sa kalibutan. Og atong nasayran hibaluan nga didto sa langit dunay gitawag og books didto kung imong basahon sa Exodus 20, libros kinabuhi og libros kamatayon naa na gibutang sa tronos Ginoo. Og ato pong nasayran na hibaluan nga human sa kamatayon ni Kristo, human sa kamatayon yan nabanhaw siya 40 ka adlaw nga nakig-uban siya sa mga apostolis niya. Ug human sa 40 ka adlaw atong nasayran sa buhat 1:2 nga siya unsa man gidala siya ngadto sa langit mga higala igsoon. O kung sa may ang gibuhat dito sa langit matud pa sa Hebrehanon 9:24 nagingon siya mga higala igsoon nga for Christ did not enter a sanctuary made with human hands that was only a copy of the true one. He entered in heaven itself now to appear
for us in God's presence. So misulod siya dito sa langit. Misulod siya sa langit nga tuad dito ang gitawag holy place mga higala igsoon. Og before ni siya misulod sa kanang gitawag og the most holy place mga higala igsoon, nagpaabot sa ni siya pipila ka mga tuig. Nagpaabot sa ni siya nga maplastar ang gitawag og temple or gitawag og the most holy place. Kay giplastar pa ang mga butang during the time. Nagpaabot pa siya human sa iyang kamatayan kay namatay man ni Kristo sa tuig 31 AD. Onya gikan sa pagkayab niya sa langit, wa dayon na siya musulod sa the most holy place. Nagpaabot pa siya sa tuig 1844 October 22 aron exactly ang propesya sa tagna sa 2,300 days. Anyway, ato na siyang mahisgutan sa part 3 mga higala igsoon. Karon ato sang hisgutan ang pagprove kung do na bagyoy gitawag og heavenly sanctuary. Now, sawa pa ni Kristo musulod, yan ang tuig 1844 October 22. Dunay panan-aon nga nakita ni Daniel. Daniel 7:9, dinhi mga higala igsoon, sa dihang nagtan-aw si Daniel sa vision, sa dihang gipakita sa Ginoo kini nga vision. Nakita ni Daniel ang trono nga giplastar ni anang something place. Anyway, wa nganli dinhi og temple, wa nganli dinhi og holy place, pero masabtan nato na sa hinay-hinay mga higala igsoon. Og atong nasabtan, atong nahibaluan nga kung naaga ni ang trono sa Ginoo diha, na ang presensya sa Ginoo usab. Ug atong nasabtan usab nga ang the most holy place nagrepresentar na siya nga maong trono sa Ginoo kay naa ang presensya niya diha. O kung imong i-continue sa pagbasa, naigisgutan ni the ancient day took his seat. So in other words, kining ancient days, kung imo ni siyang tun-an sa Hebrew, mao ni siya ang amahan nga Dios. Miingkod. Kining amahan nga Dios doon na ni siya baro nga puti kayo. O buhok nga puti sa mas karniro. O sa iyang trono, nagdilaab ning iyang trono niya, doon ay ligid ni iyang trono. Kung imong basahon din sa Daniel 7:9. Onya ang river doon ay fire flowing nya. Onya diha sa iyang lugar nga gibutangan ang trono nga naa diha usab ang amahan sa Dios. Kining gitawag amahan nga Dios. Naa diha usab ang gitawag og mga manulunda. Matud pa dinhi kung imong basahon sa Gis, thousands upon thousand attended him, 10,000 times to 10,000 stood before him. So masabot nimo ni nga mga manulunda ni sila. So naa diha ang mga manulunda sa lugar nga gibutangan og trono nga naa ang gitawag amahan nga mao ang Dios. Unya diha niya nang lugar nga naa diha ang trono, naa ang presensya sa Ginoo, naa ang mga manulunda, naa diha usab ang court mga higala igsoon. Kita ninyo ng judge mag-ingkod sa court. Naa diha unya naa po diha ang libro. Nga kung imong basahon sa libro sa Exodus sa Revelation 20, libro ni siya kinabuhi. Unya even though nga wa ni siya nganli og temple, pero kung imong basahon ang Salmo 11:4, ingon din ni the Lord is in his holy temple. So atong nasabtan nga kining temple naa diha usab ang sanctuaryo, naa diha ang gitawag tabernakulo. Onya the Lord is on his heavenly throne. So diha sa trono naa diha gibutang sa templo. Kung imong basahon sa Revelation 16:17, a loud voice came the temple of heaven from the throne and saying it is done. So makita nimo masabot nga sulod sa templo naa diha ang trono sa Ginoo. So gipadayag dinhi sa Revelation 16:17 ug sa Salmos 11:4. Even though wala gihisguti diha sa Daniel 7:9 ang templo, but imong masabot dinhi sa Revelation 16:15 nga ang trono sa Ginoo naa sulod sa templo.
Onya diha sa templo naat sab diha ang Ark of the Covenant. So in other words, masabot nimo nga mao na siya ang gitawag og the most holy place, kay kung naa ang Ark of the Covenant siyempre naa man pud diha ang presensya sa Ginoo. So in conclusion nga mao na siya ang gitawag og the most holy place. So dinhi makita masabot sa Daniel 7:9 nga naa diha ang trono na sit na plaster na, unya naa diha ang Diyos nga amahan, unya naa diha ang mga manulunda nagatong, unya naa po diha ang libro sa kinabuhi ug sa kamatayon. Unya kung imong basahon sa Daniel 7:13 ug 14 nakita nimo na human nga na plaster nila mga higala igsuon, dunay usa ka anak sa tao nga nagsakay og panganod nga nagpadulong diha niya ng lugar nga naa diha ang trono, naa ang amahan nga Diyos ug naa ang mga manulunda naglibot ug naa ang court o gitawag book sa kinabuhi. Og miadto kining anak sa tao ug atong nasayran nga kining anak sa tao mao man ni ang Dios, mao man ni Kristo. Unya gihatagan ni siya og dominion, unya gihatagan himaya ug gihatagan og gingharian. Unya miingkod tuong tiil sa tuong kamuts Ginoo. Mao na nga klaro o tataw o dayag nga kung imong basahon sa Hebrehanon 9:12, with his own blood he entered in the most holy place for all having obtained of eternal redemption. Remember higala igsuon nga kinis Kristo usa man ni nato ka high priest kung imong basahon Hebrehanon 8:1 ug 2. So nahibaluan nato na sayran nga ang buluhaton sa usa ka pari sa dihang dinhi pa sa sanctuaryo sa kalibutan sa usa ka tuig kausa lang na siya mosulod. Di ba? Kausa lang na siya mosulod. Ug ato pong nasayran nga si Kristo karon sa tuig 1844 October 22 mao nang panahon nga misulod si Kristo ni ana. Misulod siya even though wala din higisulat, pero masabot o masabtan nato na sa sunod natong topic. So misulod siya sa the most holy place o iyang gidala ang atong mga dugo aron limpyuhan og didto gidala dito sa gitawag og gibutang sa libros kamatayon og libros kinabuhi, o katong nangamatay na nga mga tao gipili-pili ginatimbang na nila. Ilan ang timbang-timbangon kung kining tawhana ibutang ba naton is libros kinabuhi o libros kamatayon. So gipanghukman na ang mga tawo nga nangamatay karon. So ilan ang gitransfer mga higala igsoon. So mao na buluhaton ni Kristo karon didto sa langit. Mao na siya ang iyang mga buluhaton didto kay usama siya ka pari. Mao man ay buluhaton sa pari nga panahon nga hinluan na ang entire sanctuaryo niya na. So mao man yung buluhaton mga tubang makigistorya sa presensya sa Dios. O mo na ilang ginabuhat karon didto si Kristo mo ay atong abogado karon dito sa langit. Og atong nasayran nahibaluan nga sa Revelation 20:12 ug 15 atong masabot din nga naginay-hinay nagpaghukom ang Dios karon dito sa langit. Ipanghukman na ang mga tawo nga nangamatay karon. Kay kanang mga matay nga mga daotan ibutang man na dito sa libros kamatayon. Nya ang mga tawo nga mga matarong ibutang po na sa libros kinabuhi. So panahon nga matapos nila na mao po ng panahon nga close of provision na. Wa na tay ingnon pagkaluwasan. So mao na nga kung ang tawo mamatay gani diha pong panahon na close of provision na sa imong kaluwasan. Kung maayo ang imong binuhatan sa buhi pa ka, kung nakasunod ka sa kabubuton sa Ginoo, doon na kay tsansa nga mabutang sa libros kinabuhi. Pero daotan ang imong pagkinabuhi din sa kalibutan unya mamatay ka, adto po ka sa libros kamatayon mga higala igsoon. Kung imong tun-an kining Revelation 20:12. Mao na mga higala igsoon nga mao na siya ang buluhaton ni Kristo niadtong 1844 misulod siya sa October 22 kay kung imong accounting sa 457 BC hangtod sa 1844 mudaga na siya 2,300 years ang counting niya na.
So gikan pagkayab ni Kristo dito sa langit, so wa dayon na siya musulod sa gitawag the most holy place. Nagpaabot sa na siya sa 1844 October 22 nga makomplete ang entire prophecy nga nakita ni Daniel sa 2,300 days. Anyway, ato ra nang mahisgutan, matun-an nato ang mga higala igsoon sa sunod natong topic, sa sunod nato nga gitawag og topiko. Ato na siyang mahisgutan pag-usab kung nganong mag-start ta sa 457 BC nga counting mga higala igsoon. Doon ay propesya ni ana nganong ana ta mag-start sa pag-counting, nganong dili mata mo start sa 456 baron or 455 baron BC. So nganong mo start man gyud ta sa 457 BC kay doon ay propesya na mga higala igsoon. Anyway, inyo ra nang masabtan. Mao na nga gikinahanglan nga atong isip-isipon karon nga ang buluhaton ni Kristo karon mga higala igsoon dili basta-basta. Dili basta-basta ang iyang buluhaton karon. No? Labi na sa mga taong nangamatay na karon. Lisod kayo sa iyang kabubuton nga ang tao nga iyang gipakamatyan unya wala mo sunod niya, mabutang lamang dito sa matud pa libros kamatayon. Mao na nga mintras doon na pay oras karon mga higala igsoon. Mintras doon na pay panahon. Mintras doon na pay oras o panahon, gikinahanglan mga higala igsoon ang pag-isip-isip, ang pagtulitimbang kung asa ang atong pagkinabuhi karon dinhis kalibutan. Kay atong nasayran, nahibaluan nga sa Roma 8:34, si Kristo namatay o nabuhi siya. O karon tuwa siya sa tuong kamot sa Dios nagaingkod. O nahimo siya tigpataliwala sa matag usa kanato between sa tao. Tigpataliwala siya sa matag usa kanato. Mao na nga pilias Kristo mga higala igsoon kay wa gyoy makahatag kanato og kinabuhi o kalipay nga walay katapusan si Kristo lamang. Mao na nga think about that mga higala igsoon. Wa ako moingon ninyo nga ako mong pugson karon sa pagpatuo niya. Pero sa ako nang gikaingon, ang pagtuo ni Kristo maghatod kanato sa kalipay nga walay katapusan. Maghatod kanato sa walay katapusan. Mao na nga think about that mga higala igsoon. Tungod kay time is short. Jesus is coming soon. Ang iyang buluhaton dito sa the most holy place is almost finished mga higala igsoon. Kung mapinis na niya ang iyang buluhaton dito sa langit, managyud tay tsansa sa atong kaluwasan. Una, mintras doon na pa'y panahon, mintras doon na pa'y oras, kini nga panahon na ang pagdesisyon, ang pag-decide diha sa atong manluluwas nga mao si Kristo. Nala sige higala igsoon din na lamang kugotob. Hangtod na pud sa sunod natong panagkita kini ang inyong amigo higala sa kahanginan. Manamilit sa matag usa kanato ang Ginoong Dios magauban.